Carla. 26,400 plus or something. Yun, no? Congratulations po kay Carla. Sa atin po, sa Velvet Box, yun, maraming salamat po sa pag-support po ng ating live selling. Salamat po. Kanina daw po sa live, sino pong ang nag-live? Tita Glo, shoutout po. Si Kalinga Prab pala nagsabi. Nakalive pala si Kalinga Prab kanina. Daming, akala ko may nagkakatok. Akala ko si Boss Red. Ano pala? Kalinga Prab. Jade Amant. Bro, kain ka na dito, bro. Dito ka na Ay, bro, meron pang papatikim sa inyo. Ay, may dala ka? Ito. Pastil. Pastil. Guys, available guys sa TikTok and Shopee, guys. Ay, sorry. Sige lang. Ano yan? Parehong pastil? Parehong pastil yan? Hindi. Ito Bicol Express. Oh. Ito, chicken pastil. Very good for Gano'ng katagal? Depende sa pagkonsumo mo. Wala siya expiration? Meron din naman. Huwag mo lang yun. Yung serving spoon? Yung serving spoon lang. Kasi pag inano mo ito serving spoon, yan po guys. So, chicken pastil po and Bicol Express. Available po siya sa TikTok and Shopee po. Thank you very much po. Thank you po, Ma'am Marian Tanay po sa pakulay. Salamat po, Ma'am Marian Tanay. Natikman mo? Opo, good evening po. Ay, grabe. May papagtikin po sa atin Hindi, dyan. ano yan? Marian Tanay po, shoutout po sa inyo. Kumain na kayo doon kanina. Spirits. Tapos Take habang kumakain, nag-take out ka, no? Ganyan po si Kalingap Dan. Try nga natin to. Spirits yan eh. Harap din. No? Okay din. Kain ka na bro dito. Mamaya na, sige lang. Hindi. Mag-live ka muna. Titikman ko yung pastel mo mamaya. Sige. Tikman natin. Yun, salamat po. Iba-vlog ko yun. Jasmine po, shoutout po. Dumating na po yung order ko, chicken pastel so yummy. Thank you po, Ma'am Emery Ines. Salamat po. Ay, Ma'am Ami Mamak, salamat po. I see. Miss Ami Mamak, shoutout po sa inyo. Yung sa bagoong po, sa beneficiary ko ba? Sige po. Salamat po. Actually po, Ma'am Ami Mamak, may dala po akong actually po ko lang pa ngayon po. May dala po ako 95 pieces. Pero bukas po yung to follow po kasi naubos po yung stock namin dun. And hindi po nakapag pa po. Pero yun po, may ipapadala naman po bukas. Thank you very much po, Ma'am Ami Mamak. Thank you po, Ma'am Ami Mamak po. Sa inyo pong support po. Tita Esther Okife of Team Diamond, JCJ Diamond, salamat po. Hello nak, good evening. Shoutout po sa Team JCJ Diamond leaders and members at shoutout po yung Agum. Uy, nga pala. Abangan nyo po guys ang Jomcar. Di ko po alam. Baka po this week. Abangan nyo na lang po. Tita Esther Okife, salamat po. Salamat po ng mga members and po dyan sa Team JCJ admins. JCJ po. Salamat po, leaders.